3333 इंग्लिश वोकेबलरी का ऐसा कोर्स जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस कोर्स में आपको इंग्लिश के ऐसे अल्फाजों की प्रैक्टिस करवाई जाती है जिन्हें सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन अल्फाजों को नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलचाल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इस कोर्स की 6 क्लासेस हम आपके लिए ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स की क्लास नंबर 7 है। दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इन अल्फाजों की अच्छे से लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला वर्ड है एनी वे। एनी वे, एनी वे का माना होता है बहरहाल। बहरहाल को इंग्लिश में एनी वे कहते हैं। दरखास्त करना, अप्लाई। अप्लाई, जैसा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप दरखास्त देते हैं तो उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? अप्लाई। जैसे कि अप्लाई फॉर जॉब। तन्हा को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी। दोस्तों, आपकी आसानी के लिए मैं हर एक वर्ड को 2 दफ़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि इन वर्ड्स को बोलना कैसे है, अदा कैसे करना है। ठीक है। एश्योर का माना यकीन दिलाना। एश्योर, जैसे कि आई एश्योर यू दैट यू विल गेट द मनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको पैसे मिलेंगे। मुनासिब या ठीक को इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर। तकर्री करना, अपॉइंट। अपॉइंट। अहल होना, कैपेबल। यू आर कैपेबल फॉर दिस जॉब। आप इस नौकरी के लिए अहल हैं। कैपेबल। कैपेबल। कैप्चर का माना पकड़ना या गिरफ्तार करना। कैप्चर। कैप्चर, चर की आवाज आएगी। ठीक है। ट्रैप, जाल या फंसाना। ट्रैप। क्रूशल, नाजुक या अहम। क्रूशल। डिबेट, बहस करना। डिबेट। खसारा या कमी को इंग्लिश में डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट। सूरत हाल को इंग्लिश में सरकमस्टांस कहते हैं। सरकमस्टांस। सरकमस्टांस। दावा करना, क्लेम। क्लेम। एवोल्यूशन। एवोल्यूशन। इनकलाब। एग्जामिन, जांचना। एग्जामिन। डिनाई, इनकार करना। डिनाई, इसको डिने नहीं बोलना, डिनाई, इनकार करना। डिपिक्ट, वाजे करना या बयान करना। डिपिक्ट। गेन, फायदा या हासिल करना। आप इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसका माना होगा फायदा। अगर इसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो इसका माना होगा हासिल करना। ठीक है। ताड़ने को इंग्लिश में गेज कहते हैं। जब आप किसी को मुस्तकिल देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं गेज। फैलना या फैलाने को इंग्लिश में एक्सपैंड कहते हैं। एक्सपैंड। एक्सप्लोड का माना फट जाना। टायर का फट जाना, किसी भी चीज़ के फट जाने को जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है उसे इंग्लिश में एक्सप्लोड कहते हैं। एक्सपोज का माना बेनकाब करना, किसी के जुर्म को बेनकाब करना, किसी भी चीज़ को बेनकाब करना। एक्सपोज। गिल्टी, मुजरिम। गिल्टी। आहिस्ता से, जेंटली, नरम तरीके से। जेंटली। ग्रैब, पकड़ना। इम्पैक्ट, असर। इम्पोज, जबरदस्ती किसी पर कोई चीज लागू करना या आयद करना। इम्पोज। थ्रो आउट। थ्रो आउट, पूरी तरह। नेसेसरी। नेसेसरी, लाजमी या जरूरी। किनारे को इंग्लिश में एज कहते हैं। यहां पर डी साइलेंट होगा। एज। बिफोर हैंड, पहले से। बिफोर हैंड, पहले से। डिसीट, यहां पर डिसीट को हम एज ए वर्ब यूज नहीं करेंगे बल्कि एज ए नाउन यूज करेंगे। डिसीट मीन धोखा। अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे डिसीव। डिसीव एंड डिसीट। ठीक है। मॉन्स्टर, भूत। सुपरवाइज, निगरानी करना। नेम सेक, हम नाम। नेम सेक। लिखने वाला, राइटर। राइटर। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इनफरादी। स्टफ, चीजें या सामान। इंप्रूव, बेहतर करना। इंस्टेड, की बजाय। प्रॉपर्टी, जायदाद। प्रॉपर्टी, जायदाद। तारीफ करना, एडमायर। एडमायर। एडमायर, तारीफ करना। अनाउंस, ऐलान करना। अनाउंस। अनाउंस का माना
اعلان کرنا. بیریئر رکاوٹ, ہرڈل یا بیریئر. دیر آر سو مینی بیریئرس ان مائی وے, میرے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ڈیپ گہرا, جیسے کہ دس ویل از ویری ڈیپ, یہ کنواں بہت گہرا ہے. بیوٹیفل خوبصورت, یو آر ویری بیوٹیفل. شراب خانے کو انگلش میں بار کہتے ہیں, بار. خواب کو انگلش میں ڈریم, ڈریم. سی سمندر, فار کا معنی دور, فار. رادر بلکہ, رادر. مینشن ظاہر کرنا یا اشارہ کرنا. رینج وسعت, رینج. درمیان کو انگلش میں مڈل کہتے ہیں, مڈل. ادارہ انسٹیٹیوشن, انسٹیٹیوشن, انسٹیٹیوشن. کندھے کو انگلش میں شولڈر کہتے ہیں, شولڈر. فیئر ڈر, فیئر. اشارہ کرنا, جیسچر, جیسچر. اشارہ کرنا. ٹرائب قبیلہ, ٹرائب, ٹرائب. کہانی پلاٹ, جیسے کہ کسی سٹوری کی کہانی کو انگلش میں ہم پلاٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پلاٹ. گائیڈ رہنمائی کرنا, گائیڈ. خوفزدہ, سکیئرڈ, سکیئرڈ. فینٹسی مغالطہ یا خوش فہمی, فینٹسی. ڈاؤٹ بھی سائلنٹ ہوگا, ڈاؤٹ. شک. اسٹیبلٹی, اسٹیبلٹی مضبوطی. درجہ بدرجہ یعنی آہستہ آہستہ, گریجولی, گریجولی, گریجولی. سلیبریٹی مشہور شخصیت, سلیبریٹی. ویئرڈ عجیب, ویئرڈ. گارجس خوبصورت, گارجس. انکریڈیبل ناقابل یقین, انکریڈیبل. یونیک منفرد, یونیک. امید ہوپ, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, ہوپ. میٹھے کو انگلش میں ڈیزرٹ کہتے ہیں, ڈیزرٹ. ریل گاڑی سب وے, سب وے یعنی جو نیچے والا راستہ ہوتا ہے اسے ہم انگلش میں سب وے کہتے ہیں. ابورشن, ابورشن اسقاط حمل. انفرمٹی, انفرمٹی, انفرمٹی کمزوری. انگریٹ نمک حرام کو انگلش میں انگریٹ کہتے ہیں, انگریٹ. غیر موجودگی ابسینس, ابسینس. آبسولیوٹ کامل یا پورا, آبسولیوٹ. آبزرو جذب کرنا, آبزرو. اکمپنی ساتھ آنا, صحبت دینا, اکمپنی. غیر موجودگی کو انگلش میں ابسینس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس پہلے سے ورڈ آ چکے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ایکچوئل اصل, ٹیل می یور ایکچوئل پرپز, آپ کا اصل مقصد کیا ہے. ایکچوئل اختیار کرنا, اڈاپٹ, اڈاپٹ اختیار کرنا. بیسٹ بہتر, بیسٹ. ہو از یور بیسٹ فرینڈ. یونٹی اتحاد, اتحاد کو انگلش میں یونٹی کہتے ہیں, یونٹی. بالغ اڈلٹ, اڈلٹ. انداز کو انگلش میں سٹائل کہتے ہیں, سٹائل. دریافت کرنا, ڈسکور, ڈسکور. سڈنلی اچانک, ہی سڈنلی کالڈ می, اس نے اچانک مجھے کال کی. وزن کو انگلش میں ویٹ کہتے ہیں, ویٹ. بٹ تھوڑا سا, بٹ. اجلاس کو انگلش میں کانفرنس کہتے ہیں, کانفرنس. اندر انسائڈ, ہو از انسائڈ دی روم. اثر کرنا, افیکٹ, افیکٹ. ایوننگ شام, I'll meet you in the evening, میں آپ کو شام کے وقت ملوں گا. پرفارم انجام دینا, پرفارم. سیاست کو انگلش میں پالیٹکس کہتے ہیں, پالیٹکس. سنبھالنا, ہینڈل, ہینڈل. بیٹرے دھوکہ دینا, بیٹرے. ٹرپ تفریحی سفر کو انگلش میں ٹرپ کہتے ہیں. شاعری پوئٹری, پوئٹری. کیپبلٹی صلاحیت, کیپبلٹی صلاحیت. انسٹانس مثال, انسٹانس. کم کرنا, ڈیکریز, ڈیکریز کم کرنا. اور اضافے کو انگلش میں انکریمنٹ کہتے ہیں, انکریمنٹ, انکریمنٹ. آلرائٹ فرینڈز, اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق نمبر 7 یہ پہ مکمل ہوا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی اور لیسن کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.